Ciao ragazzi, tutto bene? Oggi siamo qui con un ospite eccezionale, Laura, che è come me una poliglotta e siamo qui per farci raccontare la sua storia e il suo approccio con le lingue straniere. Ciao Laura. Ciao Andrea, grazie mille per la invitazione. Io non parlo così tante lingue come Andrea, ma comunque spero che la mia esperienza sia anche interessante. Certo, senz'altro. Bene Laura, allora, tu da dove vieni? Di dove sei Io originaria? sono da Barcellona, ma abito in Germania già 10 anni, quindi adesso sono un po' tedesca in realtà, ma sì, quindi ho due lingue madre, il catalano e lo spagnolo, sì. Possiamo, non lo so, parleremo tutto il tempo in italiano o comunque in diverse lingue? No, Per no, no, me va facciamo in bene. diverse lingue che è più bello. Ok. Sí, podemos Sí. empezar un poquito en español. Sí, Vale. ¿por qué no? Sí, Sí, bueno, has dicho que ahora vives en Alemania y, sí. bueno, ¿qué haces en Alemania? Si no es un secreto. No, no es un secreto. O sea, bueno, yo la verdad que bueno, viví hasta los 22 o algo así en España y luego me mudé y pues aquí conocí a mi pareja y digamos que me quedé, pues suena un poco cursi, pero digamos que me quedé por amor, ¿no? Y sí, bueno, y también porque ahora ya llevo casi 10 años en Alemania y la verdad que me he acostumbrado a la vida, ¿no? Como en Alemania, porque a veces voy a España y me sorprenden cosas, pues que la gente ya no es tan puntual o cosas así que antes no me daba cuenta, pero... Y también me he acostumbrado pues a ciertas cosas del mundo laboral en Alemania, pues me gusta la estabilidad que tengo aquí, entonces, bueno, y mi pareja pues tampoco quiere ir a vivir a España, entonces para mí no es un problema, yo soy feliz en Alemania, me gusta, aunque sí echo de menos pues, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Todo el mundo me pregunta, Laura, ¿qué Claro. haces en Alemania? Hace súper mal tiempo, y digo, bueno, pero no todo es el clima, ¿no? Y tampoco está malo, ¿eh? Ahora estamos, es verano, estamos a 30 grados y ahora te decía que qué calor estoy sudando, o sea que no es todo tan horrible. Bueno, Sí, sí, no muy diferente de España entonces, ahora. sí, sí, Sí. ahora mismo no. Exacto. Lo único que es más duro son los inviernos, que son muy largos. En Alemania se hacen largos. Sí, sí. Ujú. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y has vivido siempre en la misma ciudad En o has Alemania cambiado? no. Sí, en Alemania. Bueno, pues llegué, mira, fue, o sea, a veces hago bromas de que he vivido en más ciudades en Alemania que en España, porque en España, bueno, viví en mi pueblo de origen y luego en Barcelona y también estuve medio año en Bilbao. Pero aparte de eso, pues nunca me mudé, digamos. Y en cambio aquí, pues la primera vez estuve un año en Hamburgo, un año en Berlín, 2 años en Stuttgart y ahora llevo 4 o 5 años en Múnich. Sí. A ver si da la suma, ¿no? 5, 7, sí, más o menos. Por eso digo Más o que es menos. más o menos, ¿vale? Sí, sí. Bueno, bueno. Y també parles català, no? Sí. Sí, sí, sí. De fet, entre cometes, és la meva llengua materna, perquè jo a casa sempre he parlat el català. El castellà el vaig aprendre perquè, evidentment, vivint a Espanya, evidentment s'aprèn el castellà també a l'escola i en general a Ah, l'entorn i la televisió, tot això, no? Però diguem-ne que la meva llengua, quan jo vaig a casa, és el català. Sí, i amb els meus amics, en general, en català, sí. molt bé. Sí, Qual sí. és la teva llengua preferida? Ai, no em preguntis això, és molt difícil de dir. A veure, ara fa un any que estic aprenent l'italià, llavors diguem-ne que ara l'italià m'encanta, estic en una Italià. fase, diguem-ne, d'enamorament Ah, de l'italià, m'agrada gràcies, molt. gràcies. Però, en canvi, el rus també és una llengua que m'agrada molt i jo crec que hi fa molt que el fet que el rus m'ha costat molt esforç per aprendre el rus. Han fet Clar, moltes clar. hores de dedicació, llavors sí que és una de les llengües que més m'agrada. I, de fet, ara que hem fet una altra entrevista també, com et deia, el francès m'agrada molt pel que fa a la música. Llavors sempre depèn una mica del dia i de la situació, però en general m'agraden totes les llengües i ara mateix estic molt interessada en l'italià. Sí. Molt bé. And what was the first language that you started to learn? I guess Well, English?
Okay. Apart from English, yeah, it was, so the first one I learned was at school, was English. At school, it was quite boring, but I then found, other things that motivated me, like films, series, music. So I'm a kind of audiovisual learner, so I learn a lot from that. And yeah, that was great. Also, reading Harry Potter was a big motivation to learn English, because I didn't want to wait for the translation to come out. I was so addicted to it that I was like, nah, I'm reading it in English, not just because I loved English, but because I loved the story and I didn't want to wait. So yeah. Have you read those, or are you not a fan? Harry Potter fan? Well, actually, I'm a fan, yeah, but I read them in Italian because, I was really young when Harry Potter was popular, and so I'm a little older. Yeah, it's okay. Yeah, cool. Yeah, it was cool to read them. Actually, it was quite funny because my brother wanted to read them too, so he would read it. He's a very fast reader. I'm more like a chill reader, and he would read it in one day, and then I would have it for me. I read it, I don't know, in a month or something, and then he would read it again because he read it just fast to know what the story was about and what was the ending and so on. So that was fun. Yeah. All right. And what about the next language after English? What did you decide to learn? Alors, après l'anglais, c'était le français, et c'était juste parce que moi, j'ai eu le français à l'école, et après, je ne savais pas qu'est-ce que je peux étudier. Je voulais étudier sport, oui, mais après, j'ai décidé non, je préfère les langues, et j'ai étudié la traduction et la linguistique, et il fallait choisir 2 langues. Et moi, j'ai pensé, ok, je vais choisir l'anglais et le français parce que je le parle un peu. Mais pour le français, c'était un peu bizarre parce que pendant mes études, j'avais une compréhension très, très haute par l'écrit, mais j'ai jamais parlé avec quelqu'un. C'était une chose très bizarre. Et du coup, après mes études, je suis déménagée en Allemagne. J'ai oublié tout le français parce que je l'ai jamais utilisé. Et je sais pas, après 3-4 années, je me suis dit, maintenant, je dois chercher un nouveau travail. Et quel dommage, j'ai oublié tout mon français. Et pour me motiver, je me suis inscrite dans un examen B2 pour le français dans 6 mois. Et j'ai dit, on y va. J'ai 6 mois pour récupérer mon français. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné assez bien. Bravo. Alors, j'ai réussi l'examen. Je me parle aussi dans ma chaîne, dans une vidéo, mais je ne pouvais pas parler très bien. J'ai juste, tu sais, quand tu réussis un examen, tu as pas forcément le niveau. C'est juste que tu es bien préparé pour l'examen. Et après ça, j'ai décidé de chercher un tandem, quelqu'un avec qui je parlais très souvent. Et ça m'a vraiment aidé à avoir un vrai niveau B2. Parce qu'avant, c'était juste un diplôme B2. Et oui, mais ça, c'était une motivation pour moi, oui. Oui, après, l'allemand, c'est clair. Alors, für Deutsch, es war so, ich habe halt während meines Studiums, ich habe mir gedacht, ich bin dann Übersetzerin und spreche nur 4 Sprachen. Das ist eigentlich ein bisschen wenig. Das war der Grund. Und ich habe halt ein bisschen Freizeit und dann dachte ich, gut, dann mache ich halt noch eine Sprache. Und ich war zwischen Deutsch und Italienisch. Ich wusste nicht, welche ich aussuchen sollte. Und damals habe ich für mich entschieden, okay, jetzt lerne ich Deutsch, weil ich halt noch frischer im Kopf bin, sage ich mal. Und später, wenn ich älter bin, kann ich Italienisch. Obwohl eigentlich mein Herz hat für Italienisch geschlagen und rational habe ich mich für Deutsch entschieden. Und dann habe ich immer gesagt, Italienisch lerne ich, wenn ich in der Rente bin. Weil das wird mein Hobby, wenn ich Rentnerin bin. Das war mein Plan ursprünglich. Genau, dazu kommen wir später. Genau. Und dann halt bin ich halt nach Deutschland umgezogen. Mit meinem Partner sprechen wir immer Deutsch. Ich habe viele Freunde in Deutschland, mit denen ich halt auf Deutsch spreche. Und das ist halt schon ein bisschen, also klar, ich spreche jetzt nicht perfekt oder so, aber
ich bin halt oft denke ich einfach auf Deutsch. Also nach 10 Jahren ist es halt schon so, dass ich auch auf Deutsch träume und so und solche Sachen. Schon ein bisschen komisch. Aber ich liebe die deutsche Sprache. Also es war halt, ich habe sie, sage ich mal, rational ausgesucht, aber es hat auch mein Herz erobert irgendwann. Also jetzt finde ich Deutsch auch eine sehr schöne Sprache. Genau. Also toll, ja. Ja. Und dann auch wegen der Liebe habe ich Russisch gelernt, weil also mein Partner, der ist halb Deutsch, halb Russe sozusagen und wir sprechen untereinander auf Deutsch, aber der hat halt in der ganzen Welt Familie und auch in Russland und die sprechen halt kein Englisch. Also eigentlich war ich nach den 5 Sprachen, hatte ich mir gedacht, gut, jetzt bin ich fertig, jetzt will ich keine neue Sprache mehr. Obwohl es eigentlich so viel Spaß gemacht hat, aber ich hatte halt diesen, sage ich mal, diesen Gedanke, dass es eine Grenze gibt und dass ich das jetzt nicht übertreiben sollte. Und dann dachte ich, gut, jetzt das Leben hat mich so dahin gebracht, dass ich jetzt Russisch lernen muss, dann mache ich das. Und dann habe ich es halt gemacht, aber es war nicht aus Leidenschaft, auch nicht. Es war so eher auch so ein rationaler Gedanke, gut, ich möchte mich mit diesen Menschen unterhalten, jetzt lerne ich halt die Sprache, ja. Aber die hat im Nachhinein echt sehr viel Spaß gemacht, weil es schon ein bisschen mehr eine Herausforderung war, nicht so eine einfache Sprache, weil zum Beispiel Deutsch ist schon ein bisschen schwierig, aber wenn man schon Englisch spricht, das ist schon eine Sprache, das geht. Also das ist jetzt, klar, es ist nicht super einfach, aber das geht schon. Und mit Russisch, das war schon ein bisschen schwieriger, ja. Auf jeden Fall. Вот, можем Руссич тоже schön, aber да, можно, но Да, можно это так, я не правда. так хорошо, как ты говорю по-русски, но я могу уже так болтать с людьми, и я хотела бы, как ты, жить в России, может быть, или путешествовать. Я никогда не была в России, и это моя мечта сейчас. Я хотела там попасть и говорить с людьми. Ну, я говорю с семьей, конечно, и это уже моя цель. Но сейчас так, мне кажется, у меня такой уровень, может быть, B1, и моя цель сейчас была бы уровень B2, потому что, да, сейчас я читаю книгу по-русски, и это тоже какая-то, не знаю, челлендж. Я решила это делать, чтобы лучше стать по-русски. Конечно. Да, и это мне нравится. В конце года я буду дочитать книгу. Это я читаю страницу в день. Это мне нравится, но я хотела бы... Может быть, это будет и такая мотивация, как по-французски, может быть, делать экзамен. Не знаю, может быть, об этом мне нужно думать и решить что-то, да. Да, конечно, время есть. Время есть, да. Да. И это мне не надо, что мне нравится, русский мне не надо для работы, поэтому если я не так правильно говорю, вот, это не так плохо, потому что в конце концов я хочу общаться с людьми и все. Конечно. Да, это совсем не проблема, если ты 100% правильно не говоришь, это не проблема. Да, конечно. Да. Самое важное – это коммуникация. Да, супер. Правда. E что еще? Да, e allora, perché ho imparato l'italiano? Perché ho avuto molto stress per la pandemia e mi sentivo molto, non lo so, senza controllo, posso dire, quindi volevo un controllo nella mia vita. Ho detto, non posso controllare quello che succede nel mondo, non posso controllare le regole, non posso controllare niente, ma posso controllare quello che faccio io ogni giorno. E ho deciso per questa ragione imparare l'italiano ogni giorno. Ho imparato con il metodo naturale, cioè guardato via. Non sono una persona che ama la grammatica, a me non piace imparare grammatica, quindi io imparo adesso in italiano, per esempio, con video. Guardo un video, ascolto e il mio cervello lavora da solo. Non voglio imparare, questo
si dice così con in, questo con a. È vero che questo metodo non è perfetto perché comunque ci sono cose che non so fare, non so dire, che sono magari un po' basiche, no? Magari non conosco bene i plurali o non lo so, pronomi, non lo so. Ma per me, per il mio obiettivo di comunicare con le persone, è abbastanza buono. Questo metodo mi piace molto. Anche perché solo devo farlo 10, quando ho una regola di farlo 10 minuti al giorno. E questo è sempre molto comodo perché spesso non ho voglia, non ho il tempo, ma lo faccio quando faccio colazione, è fatto e va bene. Non devo pensarci più, quindi è un metodo molto rilassato. Certo. Sì, Eh sì, poi studiare poco ma tutti i giorni aiuta, è forse la cosa migliore, è vero. sì, 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 sì. sì. E quali altri metodi utilizzi per imparare le lingue? Mm, allora, uso anche italki, non so se conosci italki. Sì, non l'ho mai usato, però lo conosco. Alla fine è un corso personale, no? Perché cerchi un insegnante, quindi per esempio in russo uso italki da 3 anni o 4 anni, non lo so più. E mi piace molto perché è molto flessibile, quindi quando ho voglia o quando ho tempo posso avere una conversazione con qualcuno e sempre puoi parlare con la persona e dirgli ok, voglio praticare questo concreto o voglio parlare semplicemente o penso che sia molto flessibile. Per esempio, il mio marito, no, Sì, mio marito o il mio marito, non lo so. mio marito, Mio marito impara adesso il catalano su catalano. italki, e quindi lui ha imparato molto e lui non è una persona che ama le lingue, lui lo ha fatto perché ho detto dai, sto imparando il russo, impara anche il catalano, sì. Sì, però per esempio italki a me piace anche Duolingo. Io so che ci sono tante Mhm. persone che non amano Duolingo, ma a me piace, per esempio, quando ho 5 minuti non so cosa fare. È Sì, divertente, non dico che sia un metodo per imparare una lingua solamente con Duolingo, no? Non lo credo, certo. ma non è male, perché no? Ma comunque soprattutto musica, video, um, magari anche libri, per esempio adesso con il russo sto leggendo, è un corso diretto, avere un tandem. Per esempio adesso 3 settimane fa ho cominciato un tandem con un ragazzo italiano, lui parla mezz'ora in spagnolo, parliamo mezz'ora in spagnolo e dopo parliamo mezz'ora in italiano. Questo mi va, sì. Sí, es una manera muy útil para aprender rápido Sí, sí, y... sí, sí. Y a veces a mí lo que me pasa es que es muy fuerte, porque claro, yo como tengo mi día a día en alemán, a veces me pregunta, ¿esto cómo se dice? Y a veces tengo que buscarlo, incluso en español, ¿sabes? Porque se me olvidan las palabras a veces. Entonces, Claro. bueno, es lo que hay, ¿no? Un poco, entonces, sí. Sí, una cosa interesante de la cual no hemos hablado y que podría ser interesante para acabar, ¿cómo haces para no confundirte con todas las lenguas que sabes? Bueno, yo creo que siempre te vas a confundir un poco. Es Esto es normal. natural y es normal. Pero yo creo que la clave, en mi caso, la clave es que yo uso todas esas lenguas en menor o mayor grado todos los días. Entonces, creo que hay que mantenerlas activas, porque como te comentaba, yo hubo un tiempo en que no usaba para nada el francés y lo olvidé. Que es verdad que no es tan difícil de recuperar, porque si ya lo Claro, has, sí. digamos, está yo creo en una parte escondida del cerebro, en plan, esto ya no es necesario, como, ¿sabes? Pero realmente yo creo que ese es el secreto, que hay que usarlas todos los días. Por eso yo a veces soy un poco reticente a aprender otra nueva lengua, porque digo, voy a tener el tiempo de mantener las 7 lenguas y otra, digamos, y eso es como, ese es mi problema, porque una parte de mí, la parte no racional, quiere aprender otro idioma y la parte racional dice, no, no, no. Tú primero concéntrate en estas otras lenguas y luego ya veremos, ¿no? Entonces, siempre creo que en mi caso yo tengo que, es muy importante estar relajada. Entonces, añadir otra lengua sí, pero
siempre con cuidado, o sea, vigilando. Tengo el tiempo, tengo la fuerza, tengo la energía, porque tiene que ser divertido. Si llega un punto en el que es estresante, para mí personalmente ya no vale la pena. Entonces es siempre este juego de quiero, pero tiene sentido, mejor me espero, ¿sabes? Entonces siempre es este diálogo interior. ¿Verdad? Sí. Sí. I bueno, una última pregunta. T'agradaria aprendre altres llengües pròximament i quales? Sí, aquesta és la pregunta, sí, del milió, no? Mira, hi ha dues llengües que em farien molta gràcia aprendre. Una és el suec, que ja vaig començar a aprendre-la durant un mes, però llavors em vaig adonar que no tenia prou temps i que m'estava estressant. I una altra és el japonès. I el japonès crec que m'agradaria perquè seria una cosa completament diferent. He comprat un llibre, me'l miro de vegades i penso, ai, ho faig o no? I per una banda crec que seria molt interessant, crec que m'agradaria molt, però per altra penso, val la pena realment dedicar tant de temps a aquesta llengua i estaré molt temps que no puc entendre ni música, ni vídeos, ni res, ni parlar, realment tenir una conversa real. Estaré molt temps sense poder tenir una conversa real. I això és el que em fa tirar una mica enrere, i en canvi el suec sí que penso, mira, és una llengua, clar, germànica, vull dir, clàssica, és una mica diferent, no? Però de seguida entens bastant, de seguida pots com interactuar. I crec que, o sigui, no diguis mai, però jo crec que més aviat em decantaré cap al suec, sí. Però no ho sé. Sí. Ja veurem. Sí. Ja veurem, exacte. La vida és molt llarga, que ara tinc molt temps i no sé, a veure. Ja et dic que moltes vegades les llengües que he après ha estat una mica per casualitat. Vull dir que també pot ser que demà em vingui una empresa, no sé, de Polònia i em digui, mira, si aprens polonès t'oferim aquesta superfeina, i dic, ok, t'oferim polonès. Sí. No? Verità, sì, perfetto. Sì. Molto bene, Andrea, grazie. Bene, Laura, grazie a te per essere stata qui con noi oggi, mi ha fatto molto piacere ospitarti sul mio canale. E, tra l'altro anche tu hai un canale di YouTube, quindi voi che ci state guardando, ascoltando, se volete magari imparare lo spagnolo o il catalano, potete andare sul canale di Laura, che si chiama Couch Polyglot. Ecco, perfetto, sì. Couch Polyglot. E anche abbiamo fatto una intervista, quindi non so quale intervista uscirà prima, non lo so, ma abbiamo fatto due, comunque potete vedere l'altra sul mio canale. Sì. E per qualsiasi domanda potete lasciare un commento qui sotto e saremo contenti di rispondervi. Perfetto, grazie. Laura. Ciao ciao. Ciao.